دعوت دینے چلا ہوں جناب محترم اس پروگرام کی زینت جناب وسیم شوکت گگر صاحب کو، کیونکہ انہوں نے آگے کسی افطاری پروگرام میں جانا ہے تو ان کو آخر میں ہی بلانا تھا، لیکن میں ان سے معذرت خواہ ہوں تو وہ یہاں پر تشریف لائیں اور آج اس موضوع کو مد نظر رکھ کر خطاب کریں گے جناب وسیم شوکت گگر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام علماء کرام، ہماری اس شٹرنگ اطاعت کمیٹی کے صدر، جنرل سیکرٹری، نائب صدر صاحب جو بھی بات کر کے گئے ہیں، سرپرست اعلیٰ اور جتنے میرے یہاں پہ ٹھیکیدار بھائی حضرات آئے ہوئے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے فاروق بھائی نے بات کی کہ ہمیں زندگی کو سمجھنے کے لیے ماضی کو دیکھنا چاہیے اور زندگی کو گزارنے کے لیے آگے دیکھنا چاہیے۔ جب بھی فاروق بھائی نے بات کی تو میں تھوڑا ماضی میں جانا چاہوں گا زندگی کو سمجھنے کے لیے اور آج کے معاملات کو دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ خیال آج 2023 میں ہم ہی لوگوں کو آیا کہ شٹرنگ اطاعت کمپنی بننی چاہیے، یا اس سے پہلے ہمارے جو بزرگ، ہمارے والدین یا ہم سب کے جو بھی بزرگ تھے، ان کو بھی کسی وقت یہ خیال آیا کہ یار ایسا کوئی اقدام ہونا چاہیے کہ شاید ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہے یا ہمارے ساتھ کوئی مسائل ہے۔ تو 1984 کے اندر، 1984 کے اندر شٹرنگ کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے نام سے ہمارے اور آپ کے بزرگوں نے ایک ایسوسی ایشن کی بنیاد ڈالی، اور وہ بہت اتحاد اور بڑے زیادہ تر جتنے بھی ہمارے ہزارے سے لوگ تھے، زیادہ تر بالا کوٹ سے لوگ تھے، لیکن جتنے بھی ہزارے کے لوگ جو شٹرنگ کا کام کرتے تھے، ان سب نے پہلا اقدام تھا کراچی کے اندر، سب نے اس کا ساتھ دیا، سب نے اس کا ساتھ دیا۔ اب اس کی تفصیل میں زیادہ میں نہیں جانا چاہوں گا، ہر کسی کے اپنی اپنی بات کرنے کا انداز ہے، میرا بھی اپنی بات کرنے کا انداز ہے، شاید اس شٹرنگ کانٹریکٹر ایسوسی ایشن کے بارے میں چند لوگ اور ہیں، ان کا کچھ اور سوچ ہو اس کے بارے میں، تو اس کی تفصیل میں اب نہیں جائیں گے، ہم صرف یہ بات کریں گے کہ وہ بنی تھی اور پھر وہ چلتی رہی۔ لیکن 98 کے اندر، سن 98 کے اندر اس شٹرنگ ایسوسی ایشن کو کمزور کرنے کے لیے یا کچھ لوگوں نے سمجھا کہ یہ بہتر نہیں ہے، کچھ لوگوں نے کمزور کرنے کے لیے، اور کچھ لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ یہ ظالم لوگ ہیں، ٹھیک لوگ نہیں ہیں یا بہتر نہیں کر رہے، تو ہمارے بالا کوٹ کے میاں عزیز الرحمان صاحب ہیں بنٹاڑا والے، ان کی قیادت کے اندر گزری میں سن 98 کے اندر ایک اور شٹرنگ کانٹریکٹر ایسوسی ایشن کی بنیاد ڈالی۔ اس سے کیا ہوا کہ ہمارے لوگ، ایک ہی ایسوسی ایشن تھی، اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے یا نہیں جڑے ہوئے تھے، لیکن کم از کم جہاں پہ بھی بات ہوتی تھی تو یہ بات ہوتی تھی ایک ایسوسی ایشن ہے، لوگ اس کے ساتھ جڑے تھے یا نہیں جڑے تھے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایک ایسوسی ایشن۔ جب دو ہو گئی تو لوگ تو ویسے ہی جڑے ہوئے کم تھے، جب دو ہو گئی تو ان لوگوں سے کچھ لوگ ٹوٹ کے دوسری کے ساتھ چلے گئے، اس سے کیا ہوا کہ تفریق پیدا ہو گئی، تفریق پیدا ہوئی۔ پھر اس کے بعد سن 98 کے بعد پہلی یونین بھی غیر فعال ہو گئی، دوسری یونین بھی غیر فعال ہو گئی، لوگ یہاں سے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد ہم گائے بگائے کراچی کے اندر سنتے رہے کہ آج ایک ایسوسی ایشن کی بنیاد ڈلی ہے، آج ایک ایسوسی ایشن کی بنیاد ڈلی ہے، اور آج یہ وقت آ گیا کہ میری اپنی علم کے اندر کم از کم یہ 8ویں یا 9ویں ایسوسی ایشن ہے جس کا مجھے علم ہے کہ آج یہ بنی ہے۔ پھر فاروق بھائی نے ایک بات کی کہ کچھ ہمارے بڑے ٹھیکیدار ہیں، کچھ ہمارے چھوٹے ٹھیکیدار ہیں، آج یہ ایسوسی ایشن کا پہلا پروگرام ہے تو یقیناً سارے لوگوں کی شرکت تو اس میں نہیں ہے، مخصوص کچھ لوگ ہیں جو فاروق بھائی کے قریب ہیں یا نائب صدر صاحب کے قریب ہیں یا صدر صاحب کے قریب ہیں، جتنے لوگوں کو اکٹھا کر سکتے تھے آج انہوں نے کر لیا۔ لیکن میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ اس ایسوسی ایشن کو، اس کمیٹی کو، اس اتحاد کو ہم نے کامیاب کیسے کیا کہ ہمارے کیے ہوئے فیصلے وہ ہم اپنے دفتر میں، اپنے آفس میں یا کہیں پہ بیٹھ کے بھی کریں، ہمارا کیا ہوا فیصلہ جو ہے وہ اس کی گونج پوری کراچی میں ہر جگہ ہے۔ آیا کہ ایسا پہلے کیوں نہیں ہوا یا ایسوسی ایشن کیوں نہیں بنی، تو اس کے لیے آپ کو بہتر پتہ ہے کہ ابھی یہ پہلا اجلاس ہے تو جو بھی کمی پیشی ہے، جو بھی ہے، وہ اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن آگے آنے والے وقت کے اندر اگر اس تعداد کے اندر اضافہ نہیں ہوا اور یہ تعداد اتنی ہی رہی اور یہ ایک ہی مخصوص گروپ کے ساتھ جڑی رہی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ماضی کی طرح چند سال کے بعد، 2 سال کے بعد
मुझे फिर किसी स्टेज पे आके ये कहना पड़ेगा कि ये 10वीं एसोसिएशन, वो 9वीं थी, ये 10वीं एसोसिएशन। तो इसको कामयाब करने के लिए हमारे पास कराची में जैसे कि जिला ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, सेंट्रल है, मलीर है, कोरंगी है, किमाड़ी है, ये हमारी कराची के अजला है। और हमारे शटरिंग के लोग इन अजला में रहते हैं। हमें इन इजला के अंदर लोगों से मुशावरत करनी पड़ेगी और बगैर रंगो नस्ल के इम्तियाज के कि किस कौम से ताल्लुक रखता है, कौन किस उससे ताल्लुक रखता है। एक ही कौम होनी चाहिए शटरिंग, एक ही कौम होनी चाहिए शटरिंग, और उसी कौम को हमें लेके आगे चलना पड़ेगा, तब जाके हमारी एसोसिएशन कामयाब होगी। आया कोई बंदा बालाकोट से ताल्लुक रखता है, कोई मानसेरा से ताल्लुक रखता है, कोई कश्मीर से ताल्लुक रखता है, या कोई हरिपुर से, अब्टाबाद से, कहीं से भी ताल्लुक रखता है, शटरिंग एसोसिएशन को लेके चलना है, तो हमें अपनी कौम शटरिंग बनानी पड़ेगी, उसको आगे रखना पड़ेगा। तो उसके लिए तमाम अजला के अंदर लोगों से राब्ते करने चाहिए ताकि तमाम अजला की एक जैसी नुमाइंदगी हो। फिर आ गई दूसरी बात, तो हमें उन कॉन्ट्रैक्टर्स को भी, उन ठेकेदारों को भी जो लैंड क्रूजर्स पे घूमते हैं, जैसे फारूक भाई ने कहा, या जो जिनके कंपटीशन नहीं है, मिसाल के तौर के ऊपर एक बड़ा ठेकेदार है, उसका बड़ा काम है, तो यकीनन उसका कंपटीशन कम है, हर बंदा उसके साथ कंपटीशन नहीं कर सकता, तो उसके मसाइल भी कम है। मसाइल हैं मिडिल क्लास ठेकेदार के या लोअर क्लास ठेकेदार के मसाइल हैं। फारूक भाई ने कहा सब बराबर है, मैं प्रैक्टिकल इस चीज़ को मानता नहीं, मेरे नज़दीक प्रैक्टिकल के कोई बराबर नहीं है, जो छोटा है वो छोटा है, जो बड़ा है वो बड़ा है, ऐसे ही चल रहा है ना। सब बराबर होते तो ये होता आज, ये पोजीशन होती है आज, तो कोई बराबर नहीं है। हाँ, हमने बराबर कैसे करना है, तो हमने बराबर ऐसे करना है कि वो ठेकेदार जो लैंड क्रूजर पे घूम रहा है या उसका कंपटीशन कम है, वो बड़ा ठेकेदार है, उसको भी बाजू से पकड़ के लाके यहाँ पे बिठाना है, उसको भी इस एसोसिएशन का हिस्सा बनाना है। जरूर लोग हमारे साथ शामिल नहीं होंगे, मुश्किल काम है कि लोग शामिल नहीं होंगे, लोग कुछ नहीं होंगे, लेकिन हमारा जो फैसला है वो फैसला इंप्लीमेंट होना चाहिए। अभी की पोजीशन है आज, अगर मिसाल के तौर पे एक बिल्डर है, उसने आपको काम दे दिया, कौन है जो जाके बिल्डर के साथ में बैठेगा और बिल्डर के साथ जाके बात करेगा कि तूने काम कैसे दे दिया? बिल्डर उसी टाइम एसएचओ को फूल मारेगा, ठेकेदार भाई ड्राइवर के साथ जो और लोग होंगे उनको उठा के अंदर करते हैं। गलत कह रहा हूँ? कोई बात करने की पोजीशन में है? बात करने की पोजीशन में तब होंगे जब महमूद और अयाज एक ही सब पे होंगे, एक ही सब पे होंगे जब। तो हमें तमाम ठेकेदारों को भी इस पेज पे लाना पड़ेगा। हमारे इजलास भले अटेंड न करें, हमारे साथ भले शिरकत न करें, लेकिन हमारे फैसले की खिलाफ वर्जी ना हो। तो ये तब होगा जब हमारे में आपस में तमाम इजला के अंदर लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, लोगों के साथ मुशावरत की जाएगी और इस सिस्टम को आगे लेके जाया जाएगा। हमारी तादाद, अभी थोड़ी देर पहले नायब सदर साहब ने जैसे बात की कि पठानों के हवाले से बात की, तो उनकी एक डंपर एसोसिएशन बनी हुई है यहाँ पे कराची के अंदर। जब वो रेट के हवाले से उसकी हड़ताल करते हैं तो किसी की जुर्रत नहीं है डंपर रोड पे लेके आए, मजाक नहीं है कि कोई गाड़ी स्टार्ट करके रोड पे लेके आए। लेकिन लोग मेंबर सारे उनके भी नहीं है, हर डंपर वाला उस एसोसिएशन का मेंबर नहीं है। मेंबर जो उस एसोसिएशन के हैं वो थोड़े लोग हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट सब पे होती है, जुर्रत नहीं है किसी की। हमारे भी सारे मेंबर नहीं बनेंगे, यकीनन है कि सारे हमारे मेंबर नहीं बनेंगे। बहुत से लोग हैं जो शायद हमें हमारे इस इक़दाम को पसंद भी ना करें, मेंबर ना भी बने, लेकिन उनको हमारे साथ आना पड़ेगा। हमारी ऑल बिल्डर एसोसिएशन एंड डेवलपर्स है आबाद के नाम से, वो पूरे पाकिस्तान की एक ही तंजीम है बिल्डर्स की, जिनके काम हम सब करते हैं। हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं आज, हम ज़्यादातर हिंदको और गोजरी बोलने वाले लोग हैं। भले हज़ारा पूरे में इनको बोली जाती है, पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर इनको बोली जाती है। हमारे में और चीज़ कोई मुश्तरक है या नहीं, कम से कम जुबान हम में मुश्तरक है। लेकिन ऑल बिल्डर एसोसिएशन और डेवलपर्स के पास आप चले जाएं, वहाँ पे सिंधी बोलने वाले लोग हैं, पंजाबी बोलने वाले लोग हैं, पश्तो बोलने वाले लोग हैं, उर्दू स्पीकिंग लोग बोल हैं। उनकी बात एक है, उनकी जुबानें एक नहीं है, लेकिन उनकी बात एक है। मुख्तलिफ जुबानों के साथ तो हम एक जुबानों वालों को खिला रहे हैं, आज हमारे साथ खेल रहे हैं। क्यों? हमें खेलने का मौका हम खुद दे रहे हैं।
जिस हवाले से भी दे रहे हैं, हमें खेलने का मौका खुद दे रहे हैं। आज जितने लोग हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर किसी जगह के ऊपर कोई मसला हो, कोई मसाइल हो, हम छोड़े लोगों को, हम इतने ही लोग अगर इकट्ठे होके उस मसले को हल करने के लिए चले जाएं, तो मुझे अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन है कि हमारा मसला हल हो जाएगा। ये इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। बातें बहुत सी हैं, मजीद आगे इसके इजलास फारूक साहब, सदर साहब, सरपरस्ते आला जो है अपने, और नायब सदर साहब बड़ी अच्छी बात की, मुझे बड़े अच्छे लगे, पसंद आए मुझे। उन्होंने रोज़े में तमाम लोगों को जो है वो जोश दिलाया, मुझे भी जोश दिलाया उन्होंने, ठीक है। तो बात यह है कि मज़ीद आगे भी जैसे हमें मौका मिलता रहेगा, तो जहाँ पे हमारी ज़रूरत है हम इंशाअल्लाह आपके साथ हैं। हम वैसे भी हज़ारे के जितने लोग हैं उनके साथ हज़ारे के मसाइल के लिए, हज़ारा सुबह हज़ारा तहरीक के हवाले से या किसी भी हवाले से हम हज़ारे के साथ वैसे भी जुड़े रहते हैं। तो जहाँ हमारे अपने लोग हो तो वहाँ तो वैसे ही हम साथ हैं। तो हमारी जहाँ पे ज़रूरत होगी किसी भी हवाले से, फारूक साहब ने कहा, हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं हर तरीके से, और मज़ीद इसके अंदर जितनी अच्छाई हम पैदा कर सकते हैं तो वो हम करें। तो बाकी जो यहाँ की काबीना आपकी मौजूद है, उसने ये कदम उठाया, मैं तमाम काबीना को इस बात के ऊपर खराज तहसीन पेश करता हूँ जितनी भी यहाँ पे मौजूद है। और मैंने जो कुछ चंद बातें की ज़िला लेवल की आवाज़ से, दूसरे के इसके ऊपर थोड़ा सा आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप जो फैसला बंद कमरे के अंदर अपने दफ्तर में बैठ करेंगे इंशाल्लाह, तमाम बिल्डर्स, तमाम जितने लोग होंगे इंशाल्लाह उस फैसले को मानेंगे अगर हम इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह। तो मेरी तरफ से तमाम जितने भी लोग आए हुए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने मुझे बुलाया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। ये थे वसीम शौकत साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी एक एक बात पर अमल करके दिखाया जाएगा, और मेरे रब ने चाहा तो मेरी ये ख्वाहिश है कि एक मजदूर से लेकर एक बिल्डर तक ये